9টা বাজি তো তারপর তালা খুলব যাইয়া আমাকে নুনা সরা স্কুল অনেক দিন এখানে তালা খুলব যাইয়া আমার খুলব যাইয়া তা বেলা কেন অবস্থা খুব হামিয়া আবার আমাকে রোগী দিদি খাবছে রোগী একই নীলেত মা খদম ওরে দে পড়ি না বাহাই স্কুল খলবই তো যা মতো অনেক মুজি ফাইও সময় ওয়াইসা মাসো ওয়াইসা ওয়াইনাই রক মাই রক ফাইতা বরক গাय अबाहायके स्कुल खुल जाय खारन सराय रक रोंसोरनाय रक ताय ताङै ति जानाय बोसारक हाजालत परिमाय रक अर परिनाय रक बाहायके चलनो वानसु हायनो खता जों रोंलियाता रोंयाव माखा हायनो खता जों बरक तिनि तो र बायथांबो फाय सारनि बायथांनो नुको नुफाके अबाहाय टिचार न नंबो खाव नंग एलकर बाहायखाने मुसुं ताय बाहायखाने नारना मुसुं जों बैसाखा बरक ना बार खायनो अनेक बार मुसाखा जोंबो खरकसा तो बे लंफानो खरकसा तो फोरोंमानो समय सप्ताह 3 बार फान फोरों फायदि आमते फान सागाता जों तो फान फायां खायबा खर बसक तमान अर मास्टर 2 जन तंगमानि ता ओंखाय अरने स्टुडेन्ट जा जों सोंनाय सेराय रक खर बसक रक तंना एमने 18 जन दङ ओंखाय ताबो असराय रक स्कुल से खलब जाखं का स्कुल से फायमाय आखाय ताम रक खाय तंबाय जाता हायनो दावालि आं खता निनि बखाक ताम कोने मसुं आबोन स्कुल निते बरकनो दागदि स्कुल फायथों फोरों फायथों मासो 20 दिन फानो 15 दिन फानो बरक आमते कबुंनाता कबुं अब फोरोंनाय मास्टर बुमुं ताम खरकसा टिचार खाय ओ टिचार हेडमास्टर खाय गो दिलीप देबबर्मा कायसा ओ बे लोकलायनाय खाय जमित देबबर्मा निनि मुखा अनि मुं प्रदीप मौसम नंग पारानि मुखा प्रजाबहादुर मौसम पारा नुनेसरा स्कुल का प्रजाबहादुर मौसमबारी जेबी स्कुल मास्टर से फाया ना सालुसुं खाबा आं नायमल बे खायसे बालुक मा हायसे मा तफाले बालुक जाखि ना हा तिनले मा फाया नि अरे फाय ना खेसुरी दे मासा खेसुरी स्टुडेन्ट कुल गाय पारान बुं खाय दङ पारान बुं वाइसारक निया मासो वाइसारक खुलक जागो नायले रियारो स्राय काहाम खूब नायथक स्रायरक बरक लेखा परिनायनि मुसुं जागबायो मास्टार फायानि बागै फुङाव फायो किन्तु मास्टार फायाखै नगद थाथाङै बरकनि बयरक तुनि बरक हायके अरक स्कुल गाना फायतों फै बेलेखे खासामानि अमो हाय चिनि बरक सिनाय नुंनाय मास्टारक अमो हाय जागाव तिनि चिनि स्रायरनो लेखा फोरोंगिया बरक सरकारनि रांमानि दङ सरकारफोरनो रां रिउइ दङ खेसरिनि बागैबो रां रि दङ संनायनिबो रां रिउ किन्तु बरक तिनि खेसरिबो मासाया लेखाबो मास रोंगिया मनि बागै बेलायखेनो मो पल्ट जय पारा जेबी स्कुल चिनि एदिसि हापांनि अमो हायके मांनो जि तंखांखाय जों ताय अ तिप्रा सारक जों बुफ्रुताय कुजुक साखा काय मानसिनाय हासे खाबारा तंनाय बरनो जों बायके कुजुक साखा सारि मानसिनाय म बेलायखेनो वाना मानि कक बनि बागै बरनो हामबाय जों बाय तिनि मालाय मानि बागै अमा हायकेनो उराम जों जागाय जों थाङै जों आमसानि एलाकानि बरराव जों मालायनाय एसएमसी कमिटि रंग जों थाइथिंबो साखा नरकमल समबारी जेबी स्कुल नुखना आरोबाव प्राय 4-5 एक सप्ताह एक बार फन खुलक जायगा सप्ताह एक बार पयनो खुलक जायगा मास्टर खरनि दङ कायसे बिएलु ताकैसे हेड मास्टर अमा हायकेमां आरो प्राय 18 जना दङ अर बुसु दं जों सिलिया किन्तु कायसापान जों अर फाय मालाय खालिया बनि बागै नायगाना तायबो जों बुसकाङाव थांलाय दङ न हामबाय अबना हाय किसा खायनो ताम असुबिदा दं बनि अबा हायके नारिको अ बुसुक ज राग दंखा अर गुदाल तुमिना अबना ज तिसारि खांखाय ताम असुबिदा खामु आसुक चिनि मास्टर अपनारि सि मास्टर निबो मुंगै कलंक
টিচাरनि बुंमुङै समाजनि एकदम मेरुदण्ड सेस करिके बरखायसै अबथाय जागोन टिचारा बुंमो आंना हाइकिस्टनि जा स्कुलनि बुंमुङा हाइकेटै इंचार्ज सापं मास्टार देता हायांमोननि साखा Sebato, nor bukan, orang yang hele, ini, yang hadi, sebab orang orang sama perlu, nung perlu, nung sama perlu ini sah. Orang saya macam orang problem lagi am. Oh. Nung ki private sih na? Private. Suruh di mana lagi? 3,000. 3,000. Normal kena. Proxy teacher, orang proxy teacher, kau kaya macam saya. Bos saya orang sekolah, sekolah koi, bos orang sekolah koi, sekarang orang pun orang kaum pura pergi tu. Nung lepas tu nak kerja. Kelas 9 tu ada. Orang lepas sekolah satu lepas tu. Satu. Pak, kelas 7 tu tengok orang. Kelas 7 tu tengok. Naik di. Kelas 7 no. 1, 2, 3, 4, 5. Apa sukari naik le? Regular fajak. Master bu fajak. Umrahnya dulu ayah. Tak sari. Nono sekelang tangga. Satu orang pun dia nak payu. Deli nak pernah. Hati semua orang ke payu ya berang pun. Kalau beri SB school. Orang busuk tu, orang macam ni di, orang sekitar. Oh busuk tarik, naik norok jara sambal naik le. Busuk sistem kita tu bawa tiga sekali na bagai Desember kilo tarik turun kuri, bawa tarik ni bawa kumko. Awak kan pura, akhirnya ngokai tu lah. Wasuda. Abu orang makhluk ni master bunga sagradi. Master bunga, head master dia. Headmaster yang tu semua yang Aisyah, sungguh nak nilai. Aku kis kamu sekolah private lah. Private zaman deh. Teacher attendant ni kelas Kau ni tale? Nung deh. Sarah kalau teacher Jatuh salsa bawa kuri. Salsa kan sebab kuri atau sebab kaya. Advance. Salsa kan memang sekali. Yang jatuh no singa seri tu anda. Busuk zat dia utara moro. Cil borang. Asyik. Saya mau agak pura kelas bawa kelas ke puri vision no, osnya. Sebenarnya. Sebenarnya. Baca ya saja. Baru private pernah deh, private kok guna kita. Kelas lebih ni. Ini kamu? Hah? Ini mana? Nong school bung saya. Jangan ada pasangan. School bung saya. Okey. Salah sini. Hah? Oh, lah beri school. Kerja apa? Hai kata na. Nang le, tam kan kan ngabo. Kunduwa. Ni kundu kanan tu kumai ada. Aku katakan dos rai ko nunggu kelas o. Kelas 6 banget. 6 sweet pun dah, macam 6.
siya suto ko may sidi. Da. Sije mano sile. Lawan. Langan na hindo hale. Bonito. Bonito kamu dah bermade. Garu. Monson deh. Bukan nanti tabung sile. Bung sigari. Dah. Yang kelas 3 level itu mau. Kini bumu Srimania. Kini bumu kai. Bobida Riang. Bobida Riang apa beda? Hai tak nasi ni. Kemana siler? Buku mana? Beri. Mana tadi? Orang tadi tu. Ish. Sabras. Apa teman? Mana dia tahu? Kerui. Mana kau kerui? Oh, tentu merah. Bo ayas. Ayas bo andar kalau bo. Ayas deh. Bo no hanta abu sarbi sama bo no ha. Abu bili tomate koman. Bo blok lai blok ke bo. Angko abu besi ya. Sia. Ingkar ni master kai khor besu tong. Kunois. Kunoi. Ingkar sabrum dah neng mang kulo gora ni school. Neng mang. Sampai di pemi ya kai ang aidir ni paya kulo payu nak ke. Ingkar serai rong no bo neng no purung soko. Ang purung. Neng bok kelas simi bok kelas jora purung. Matang wan ni sisi bido. One simi class 1 simi 7 jora purung bo. Besuk student tong or total. Konsai dia kan. 50 ni kau. Pepe mau kena. Ingkar tini phaime ka ko jona phake ate no. Mau ke dojo. Dojona. Neng Delhi no ko jona student present bisi man. Ko jona Delhi phai. Aku tu wah ke as dojo na ro, wah ke dojo na, eka rojo na. Asu ro present mai ona ke. Wah ke baro jona. Wah ke te rojo na ro phai ona ke. Ingkar neng saijung class 1 simi class 7 jora no dojona student no baba hake neng maintenance ke pori di. Bus ko jona simi ko jora pori di. Joto sedar lo ya ro mi le ye phona ke. Joto dalogo mili phurung ka bo nya phurung no. Boy no de. Tam no phurung bo no. Boy ro bu maya ko ke ni o satro ro bu boy ro bu maya ko ke. Ke mu ro serio ke ek dui ro phumo, wan tu ro phumo. Sorio soria ro phung do na ke. Acha. Ke brang bu boy ro bu maya ko ke ta o. Tabuk December bunyi school ka final se sori tongkha. Nongor ka boy rok se panya ko. Boy maya ko. Nono besarok beton di, nono ka sabo beton di ranggo. Mungkin sano ro, tang tin haja. Nung sani mung le tamo. Heh? Nung sani mung le tamo. Sano no de. Be ko ma de na. Bikumar de burma. Boke arane headmaster ta. He master no hana ko de. Tai khoro besu tong bumbu mutam tamo. Te ke ha ke narayon de na. Bo naren de burma. Bung ke ta ok ta phai ma master. Acha. Ngokai nono to tini oba hake sarok nugui sairo kalangkha. Oba baba hairo wan subni ni. Neng de chalok damano neng oro tonggo oba hake sarai rong school. Phurungi damano oba hake neng. Dili ne jora. Delhi. Dili de. Roma yo. Mano. Ne bo class jora por ja. Alo class mein je. Class 9 jora por ja. Oke, ni mungka Ani muka onitari. monetary yang bo para neng. Ande. Angku gonda sura tong ro ka pai. Oh para bung tamo. Kola bari. Tula bare. Rengai le khok sa se. Formación Cuxa, Bung man de. Okil Sarkar Nijago sir. Office सरकार. बोलते और कोई सबसे IIS Pai Sar Pega, Bob Sar Digital Guy, Pai. Puliano Chini Media rona belakan hambai maru. Tini ingka 13 December 2023. Tini yang mian ang khasongkha. Tini biseskai Gonganagar. Chini IS ni andaro 30 school tongo. Ang school logno joto to visit kami apano. Kaisa kaini kai thampan ang visit khanya hne ang khasong mani. Gang tini sung just not nijibot saibano ang just pongaji siri
सियारि आसो गोबां मानि बिसिंथि फानाव 6:30 उनाव खमलंनिसिम आं न'खर मानि सागमागा तुइ खालायनाय आं पुलिया उनाव फाइ सबायखा कानि लामा किनाराव कायसा स्कुल नुखा जे आबंखा मलसमबारि जेबि स्कुल मलसम रियां ताइ देबरमा गानि गिनि दङ प्राय अनेक फेमिलि बेलायखौनो वाना खां आरो थांनाय मानि जों थिक 9:15 रगना आमति रग थां सुगै मानि जे आरो ना टिचार दङ मान ना फोरोंनाय दङ ना सोलोंनाय दङ सोलोंनाय बक्रै फोरोंनाय बक्रै गावाना खा गारनि एसएमसी कमिटियावनो रिंखा रिंबाय माने परे बरक फाइबिकिया फाइमानि यागुलो बरक सागा सार चिनर तो मास्टर से फाइया छात्र रेगुलार फाइयो थांगो फाइयो तंगा तिनि खेते फाइलियाता गाय आमो हाइरक गार नुकजाखा आबनि यागुलो जोंहाय हाय तैसा फाइयोगा यांगो पल्टन जय आरो खाय एसबी स्कुल बै चिने दिसिनि न आरो बहुत नायनाय क्या जे 1 निसिमि 7 जरा दं आरो बो नायनाय के स्कुल के खुलक जाक ओइ मास्टर साहब स्कुल नि जे बुमु ओ आबो के पल्टन जया कलाबारि हैं आबो के कलाबारि ओसे गारो थांनाय माने आरो बता नुगैखा आरो पूरा पूरी कसख्रै हाय मता मा कलायखा के मास्टर बेंक थांगा माने गरै सार और मास्टर वो फाइया गा फाइया काय नर सब फोरों दं माने आंसो फोरों दं गा नोंले बोसोरजरा परिजाबो 9 जरा 1 निसिमि 7 जरा क्लास 9 परिनाय जे प्रक्सी काहे टीचर क्लां थांगा काय आबो स्कुल अवस्था ताउने आबो बो खूब सम्भवत जों आयंगो फाइयोनि खानाव काहे फुन खारि खाना कोनो खरकसा स्टूडेंट फन तिंगो करै आबो का करंसा जागा बिनि कोनो ड्रेस करै दजना फाइया तागा जागा का एकदम पूरा करै पारानि स्राय रंनो रिंबाय क्या ता परनो संका बरक नायखा बरक संका एकाय आरो सामखाय तांनो संका सार चिनरबा स्कुल बो खलक जागिया मिड डे मिल बसारि जागिया अम हाइरक ओंखाय तिनि आबोनि परे जों चंद्र सिंह पारा फाइयोगा आरो बाहायनो हाय स्कुल बंद पूरा ताला आरो नै बरन संगा तांगै माने बरक तो किछु बरक दङ जाबो मास्टार बाय किछु लिंक असुस्थ जरिङि दं हांखाय बो सिंगल टीचर फांथं बो एटलिस्ट आईएस न फान तो कैसा लिप पिटिशन रिगलां नांगले गाबर बकरै आबोनि परे आईएस फाइयोगा आईएस में आईएस सिख्रै ए आईएस बकरै गंगा नगरनि तामुं खाबो ओ तामो साग नांलिया दे केबो न फनो जेरकम टीचर रक सेरकम न तक जुदि आईएस बंग दं हांखाय अब तो खूब आना सिंजाको के रोंबाय जे अरतिफ्रा सारक बा जेकुनु जाति फानो रोंनि बिसिंथि जों थांजागनो निमानि आबो अरबो पूरा पूरी एबसेन्ट दंखा आबो नि परे आं तैसा हाय फाइयोका कयेकटा पारा आं गुरिखा अ पारा रग थाङै नायखा आरबो ताइगैसा गोवा थांनायखा तामने बनो नसिराम पारा जेबी स्कुल आरो बकरै 16 जना छात्र दङ खरकसा टीचार दङ आरो बामतिन अवस्था যে এই রকম ঘটনা একটা ইয়া দুইটা ইয়া বুদ্ধজয় পাড়া বা ও রানাসাই পাড়া এই সমস্ত রগত খুব করুণ অবস্থা মানে একদম হামিয়া বেহাল অবস্থা বাহাইকে বনত जों फिरक तुमनाय जों बुसखांनि एनुअल परीक्षानि परे न जों कासे एक्शन प्लान नाहरका एकदिगे स्टूडेंट टीचर किसु रिक्रुटमेंट खालायनाय जेसाने बुमुरि फांथं बो टिउटर फांथं DRW फांथं इंगिया खाबा टेट नि बिसिंथि फांथं आबुनि लगे लगे जों अन्तत किसु चिनि ताखुक संनो जों कयनाय जारा ताक फनो बयस दंखो बरन अन्तत बिसिं नै बागै फनो सदर खुवाई कुमुति सिबाइजला बा विभिन्न जागानि अमहाय जागारगो किसा चिनि बरन रों फोरना बागै जों बनो कयना बनो जों मातु बनाय साइड बाय साइड जों स्टेट गभर्नमेंट एवं सेंट्रल गभर्नमेंट जों कयखा अ
kami asuk kami kabangma asuk school kabangma wo oma haike klai tongmani ar hoyto katina bagai প্রত্যেকটি ব্লক এলাকা আও একটা বইতো সাফিসিয়েন্ট নিয়া দুইটা খাই রেসিডেন্সিয়াল স্কুল খুলগই যত স্কুল ন ক্লোজ খাই ক্রংখা জায়গা তুবুই আর স্টুডেন্ট ন বর্ণ হস্টেল নি ফেসিলিটি রই খাইরি মাখাই বেলাखेनाव जों आबोनि बागै जों स्टेट गभर्नमेंट और सेंट्रल गभर्नमेंट जों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बर्न जों चिठी सिकिया ताव कय जों ता आ जागा दं total khongbose ge school ni tini ni visit khaimongkha তিনি তো প্রায় 5টা স্কুল ভিজিট দিনখা আবন পরতে খনা 5টা ভিজিট খাইমানে 5টা জায়গা অ্যাবসেন্ট ইভেন आं सागा थाइजों आईएस फैनो एबसेन्ट के बाहायजों ना जों आं खाना आगरतला फिरगै दङ आइया खुमुलङ सुकस नोटिस जारि खाइजोंनाय टाउननि बागै पर अमा हायख्लायगा जों आबो नायनाय আর বড় যদি সঠিক কোনো উত্তর রিমাই হাঁকাই আবনি ব্যবস্থা লানাनै जों নখনা जों করবুক আইএসও नि बिसिङाव क्लाजा गुमुति ताई आयङ गोबां स्कुल जों भिजिट खालामफोर जों बर्न सुकस नोटिस खाइजाका এবং বর্ণ লগে লগে जों बर्न जों ट्रान्सफार नि ব্যবস্থা खालायजाका বড় যেহেতু আর তং হামজাগলিয়া অন্য জায়গা তলাङै दा आमथै रौ न जों आबो बर्न आमजोगै नायनो बागै जों आबहावार व्यवस्था खाइजाका आबोनि परिचय जों लियाखै बिनि जों बर्न सासपेंसन खायनो बाध्य मांनाय दा कोनो लामा गरै कारण जों आमा हायखायै सरकारनि बेतन जानाय स्कुल फाकिरिनाय नगो आसुगै तंनाय व्यवस्था खाइ तंनाय आमतै टीचार न आमतै फोरोंनाय न जों सालबोसोल जों बंनो आहायरा को सोंनाय बनि बागै जत आईएस जत एसएमसी कमिटी जत आईएलईसी कमिटी रनो जों दागिगा टाइम टू टाइम जों जत जागान थाङै जेना अमा हायखायै भिजिट खायनो बागै हामबाय।